கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக மறுபடியுமாக உங்கள் முன்பாய் நிற்பதில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். தெய்வத்தின் மகத்துவம் உண்டாகட்டு. மீண்டும் ஒருக்கள் கூட தெய்வசம் நிற்குவான். தெய்வம் செய்த கிருபைக்காக நன்றி. இந்த கேரள பகுதியில் இந்த பகுதியில் ஊழியர் செய்கிற கர்த்தருடைய தாசலோடு முன்பாய் நிற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கேரளா பகுதியில் மினிஸ்ட்ரி செய்ய பாஸ்டர் இப்படி நிற்குவான். தெய்வம் கிருபை நான் சாப்பிட்டேன். என்னுடைய சொந்த ஊர் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்டு, காரைக்கால் மாவட்டம். அவர் சொந்த ஸ்தலம் பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் மாவட்டம் டிஸ்ட்ரிக்ட். நெடுங்காடு, காரைக்கால் நெடுங்காடு பகுதி, காரைக்காடு பகுதி தாலுக்கா. அருமையான பாஸ்டர் செல்வராஜ் அவர்கள் எங்களுக்கு தெரியாது. பாஸ்டர் செல்வராஜ் அவட எனக்கு அறியத்தில்லை. ஆனால் அவங்க கேரளாவிலேருந்து அவங்க ஊழியர் செய்கிறாங்க. அவர் கேரளாவிலேருந்து பாண்டிச்சேரியில் மினிஸ்ட்ரி செய்யும். ஒரு மீட்டிங்கில் தான் நான் அவங்கள மீட் பண்ணேன். அவரே ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் ஞான் அவரை மீட் செய்தோம். அவங்களுடைய அந்த ஆவிக்கிற வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஜெப வாழ்க்கை, கர்த்தரோடு இருக்கிற அந்த ஆவிக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல். பாஸ்டர் ஆன்மீக ஜீவிதத்தினை குறித்து எனக்கு വളരെ இஷ்டப்பட்டு. அப்போ மீட் பண்ணும்போது தான் பாஸ்டர் நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு ஊழிய கூடுகையை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊழியர்களை உருவாக்கலாம் என்ற ஒரு தீர்மானித்தோம். പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ സന്ദേശിച്ചപ്പോൾ അവരോട് കൂടെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു. கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 வருஷம் நிறைவேற போகிறது. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 3 years ആകും. 3 വർഷമായി. கிட்டத்தட்ட 70-60 பேர் போல வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. അവിടെ ഒരു 70-80 பேர் അവിടെ കൂടും. கர்த்தர் வெற்றிகரமாக அந்த ஊழியத்தை தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி பகுதியில் அந்த ஊழியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். അവിടെ ദൈവം ജയകരമായി അവിടെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിക്കും. எனக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் வேகமாக சொல்கிறேன். എനിക്ക് സമയം കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയും. ஆக்சுவலாக இந்த கூட்டத்திற்கு எங்களோடு சேர்ந்து ஒரு 10-20 பேர் வர மாதிரி பிளான் இருந்தது. ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു 12 പേർ ഇവിടെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. சில சூழ்நிலை நிமித்தமாக அவங்க வர முடியவில்லை. கொஞ்சம் பிரத்யேக காரணத்தால் അവിടെ வரான் சாதிச்சில்ல. நாங்கள் 2 பேர் தான் வந்திருக்கிறோம். 2 பேர் மாத்திரமே ഇവിടെ வந்துட்டுள்ளோம். உங்களை எல்லாரையும் பார்ப்பதில் மிக சந்தோஷம். எல்லாரையும் நோக்கி വളരെ சந்தோஷம். உங்களை பார்த்து நான் உங்களை பார்த்துருக்கப்படினால அங்கே போய் எங்கள் ஊழிய எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் எங்களுடைய ஊழியர்களுடைய மத்தியில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம். നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പോയി ഞാൻ പറയും. உங்களுக்காக நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, எனக்கு சொந்த ஊர், நிறைய ஊழியர்களுக்கு தெரியும். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இவ்வளவு வருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பாஸ்டர் പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ஸ்தோத்திரம். உங்களை பார்க்கல மிகுந்த சந்தோஷம் எனக்கு. ആ പാസ്റ്ററിനെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. தொடர்ந்து எங்களுடைய ஊழியர் கூடிக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ஒரே ஒரு காரியம், கேரளா குறித்து நான் நிறைய அறியப்பட்டிருக்கிறேன். കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் உங்கள் மத்தியில் நான் பதிவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன். ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ പറയാം. சிறு வயதில் கிறிஸ்துவத்தில் வளர்ந்து കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു വന്നു. அப்பா ஒரு பாஸ்டரா இருக்காங்க. അവര് അച്ഛൻ ഒരു പാസ്റ്ററാണ്. தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாவுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு. தமிழ்நாட்டிനും கேரளத்திനും வித்தியாசங்களுண்டு. ஏன்னா இங்கே யூதர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க, நிறைய கிறிஸ்தவம் அதிகமாக உள்ள ஒரு ஏரியா. கேரளத்தில் அதிகமாக கிறிஸ்தவர் உள்ள ஒரு தேசമാണ്. ஆனால் நீங்கள்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா வல்லமையாக இருப்பாங்க. கேரளாவுக்கு செபிக்கிறவங்க நல்ல அபிஷேகத்தில் நல்லா வல்லமையாக இருப்பாங்க. ஆதிய காலகட்டத்தில் நான் நோக்கும்போது ஆனால் கொஞ்சம் எனக்கு குறைவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. இப்போ குறைச்சு இருக்குதான் எனக்கு ஆகிருக்குது. சோத்திரம். உங்களுக்காக செபிக்கிறோம். எங்களையும் நினைத்து கொள்ளும்படி அன்புடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയും. தொடர்ந்து உங்களுடைய ஊழிய கூடிய நாங்கள் சேர்ந்து இணைந்து ஊழியம் செய்ய எங்களுக்கு ஆசைப்படுகிறோம். தொடர்ந்து നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിന് വളരെ സന്തോഷം. தேங்க்யூ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഈ വിലപ്പെട്ടതായ പ്രാർത്ഥന യോഗത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി.
ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവെ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കൾ മുഖാന്തരമായി അവിടവിടങ്ങളിൽ കർത്താവ് നടത്തി വരുന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി, പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി, ദൈവിക ആരാധനകൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തിലും നടക്കുന്നതാകുന്ന പ്രാർത്ഥനയും പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പ്രസന്നത കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. വലിയ ചെയ്യണം, ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. ഞാൻ ഓടുന്ന അങ്ങോട്ട് പോയത് ആട് മേയ്ക്കാനല്ല, ആളുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയതാണ്. ഒരു കിടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. സാക്ഷി കേട്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഒരു ആരാധനയിൽ അവർ പങ്കെടുത്താണ് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ടച്ചായത്. നമ്മുടെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ. കൂടത്തെ ദൈവശക്തിയാണ് അവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം പറയല്ല, അവിടെ ധാരാളം പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരുന്നു, ആഭരണം ഇടാത്തവർ മാത്രം ഭരണമായിട്ട് അടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമാണ് എൻ്റെ നോട്ടീസ്. അപ്പം ഇവിടെ കുഴിത്തരുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ അത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പടി യവം വരുവാ, മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക്? അങ്ങനെ ഏവനാണ് വരും ചോദിച്ചതിനോട് ഞാൻ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് 45-50 ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേ, നമ്മൾ ഒന്നിൽ പിടിച്ചാലും മുറുവ പിടിക്കണം. അമ്മേ, അത് ശുംഗമായാലും ശരി തന്നെ അടിച്ച് കൊല്ലണം. ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ശുംഗവും ഒരിക്കലും കരടിയും വന്നു. രണ്ടും കുറഞ്ഞ ആളല്ല, ശക്തിയുള്ള പുള്ളികളാണ്. അടിച്ച് കൊന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്തദാസൻ പ്രസംഗിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആരാധനയുണ്ട്. ആർക്കെല്ലാം വെളിപ്പാട് ദർശനം പറയാനുള്ളതായ ശക്തി കൃപ ലഭിച്ചവർ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കോട്ടെ. വെളിപ്പാട് പറയുവാൻ പ്രവചനം പറയണം, കൈവെക്കണമല്ലേ, പ്രവചനം പറയണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 3-4 പേര് പറയും. ഒരാൾ പറഞ്ഞു മതിയാക്കിയ ഉടനെ അടുത്ത ആൾ പറയണം. അടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞു മതിയാക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ പ്രവചനം പറയണം. ഒരുക്കമാണല്ലോ. ആരും മണ്ടുന്നില്ലല്ലേ മലയാളികൾ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. വളരെ നന്ദി. ശരിയായി കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടണം. ഇത് വലിയ ഹാളായി ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആകുമായിരുന്നു. എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ. അമ്മയും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IPC പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോസഫ് ബാബു പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സർച്ചോക്കാട്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് പാസ്റ്റർ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അദ്ദേഹം തമിഴിൽ പ്രസംഗിക്കും. സത്യരാജ് പാസ്റ്റർ എടുത്ത് മലയാളത്തിൽ പറയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കും. ദൈവമഹത്വം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സത്തമാലയിൽ ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ஆண்டவரும் ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே എല്ലാ ஊழியர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. என்னை அழைத்த அன்பு போதகர் பாஸ்டர் செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സെൽവരാജ് പാസ്റ്റർ അവർക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. அன்பு போதகரை என்னுடைய சிறு பருவத்திலிருந்தே நான் அறிந்திருக்கிறேன். പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. என்னுடைய தகப்பனார் என்னை விசுவாசத்துக்குள் நடத்தும் போது எங்களுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு எங்களை ஊன்ற കട്ടുവதற்கு ആയത്തമായി ഇരുന്ന ദൈവ മനിതർ தான் അവർ. എൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കർത്തദാസനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സെൽവരാജ്. என்னுடைய தாய் தகப்பனை விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க பண்ணி ஊழியம் செய்வதற்கும் என்னையும் ஊழியக்காரனாய் மாற்றி இந்த ஸ்தானத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்கு ஆண்டவருக்கு பின்பு அவர் ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறார். എൻ്റെ പിതാവും എൻ്റെ മാതാവും വിശ്വാസത്തിൽ നിലച്ചിരിപ്പാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരിക്കാനും എന്നെ സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. அவரை குறித்து நான் அறிந்த ஒரு 3 காரியங்களை சொல்வேனே. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പാടൻ മീ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ. ഇല്ല
ஓகே, പറയണം. பிரைஸ் കുഴപ്പമില്ല. பாஸ்டர் செல்வராஜ் அவர்களை குறித்து நான் கண்டுகொண்ட ஒரு 3 காரியங்களை പ്രിയപ്പെട്ട சொல்லி സെൽവരാജ് പാസ്റ്റർ അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒன்று நல்ல ஜெபிக்கிற ஒரு ഒന്ന് தேவ നല്ല மனிதர். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. எங்க வீட்டுல அநேக முறை அவர் தங்கி இருக்கிறார்கள். എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. எல்லா மாதமும் என் வீட்டுக்கு வருவார்கள். എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരും. இரவிலும் ஜெபித்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள். ഇരവിൽ രാത്രി സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. அதிகாலையிலும் ஜெபித்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள். രാവിലെയും സമയവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அப்படி ஜெபிக்க கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு தேவ അങ്ങനെ மனிதர். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ. இரண்டாவது விசுவாசத்தில் அவர் வல்லவர். രണ്ടാമത് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ശക്തനായി കാണുന്നു. எவ்வளவோ வியாதிகள் அவர் சரீரத்தை சூழ்ந்திருக்கிறார். എത്രയോ രോഗങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ചുറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. விபத்துகள், வாகனத்துல விபத்துகள் அவருக்கு நேரிட்டு இருக்கிறது. ഒത്തിരി ആക്സിഡന്റുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. மரித்து போகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் கூட அவருடைய வாழ்வில் வந்திருக்கிறது. ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് കടന്നു പോകത്തക്ക നിലയിൽ ஆனால் விசுவாசத்தில் அவைகளை எல்லாம் ஜெயித்த ஒரு தேவ மனிதர் அவர். വിശ്വാസത്തിൽ അവയെല്ലാം ജയിച്ച ഒരു ദേവദാസൻ. அநேக முறை எங்களுடைய வாழ்வின் போராட்டத்துல எப்படி நாங்கள் விசுவாசத்தில் ஊழியத்திலையும் குடும்பத்திலையும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதை அவரிடத்திலிருந்து நான் ഞങ്ങൾ கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ പഠിച്ചു. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. மூன்றாவதாக நான் சொல்வேனேயானால் நல்ல தீர்க்க தரிசன வரமுள்ள ஒரு கர்த்தருடைய தாசன். മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രവചനപരമുള്ള ദേവദാസൻ. இதுவரையிலையும் அவர் எங்களுக்கு எங்க சபைகளில வந்து உரைத்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் மாறி போனதே கிடையாது. ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കടന്നു ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചും സഭയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളൊന്നും അസാധുവായി പോയിട്ടില്ല. முகஸ்துதிக்கு அவர் வார்த்தைகளை சொன்னதே கிடையாது. മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം താൻ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. எந்த ஊழியக்காரரா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு அதிகமாய் அவரை நேசிக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி, എത്ര തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരായിരുന്നാലും ശരി, தவறுனா தவறுதான். തെറ്റ് ஸ்தோத்திரம். പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ്. ஆமென். அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனிதர். അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേവദാസൻ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இந்த ஐக்கியத்திற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அவருக்குள் ஆண்டவர் வைத்த தரிசனம் கேரளாவுக்குள்ளேயும் வந்திருக்கிறது. ആ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വെച്ച ആ പദ്ധതി കേരളത്തിലും കടന്നു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க, நான் கேரளாவுல இந்த இப்படி ஒரு ஊழியர் கூட்டத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன். ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நான் கேட்டேன், எப்படி செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ஏனென்றால் அமேன் பாண்டிச்சேரியில அவங்க காரைக்கால்ல இதே போல ஒரு ஊழியத்தை மகிமையாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരയ്ക്കാൽ പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്രകാരം ഒരു ശുശ്രൂഷ മഹത്വകരമായിട്ട് താൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அங்கே பிரபலமான ஒரு ஊழியக்காரர் என்னிடத்திலேயே அன்பு போதகருடைய ஊழியத்தை குறித்து சொல்லும்போது அங்க எல்லாம் எங்களை மிஞ்சி வர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அதையே உடைச்சி கர்த்தருடைய நாமம் அந்த ஊழியர்கள் கூட்டத்தில் மகிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. അവിടെ ഉള്ള ഒരു ദേവദാസൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ശക്തമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ശോഭിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആ വാക്കുകളെല്ലാം തകർത്തും കൊണ്ട് താൻ ദൈവത്തിന് ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஸ்தோத்திரம். கேரளாவில் ஆரம்பிப்பேன்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க, நீங்க கட்டாயம் வரணும், என்னுடைய ஊழியர்கள், எனக்கு சில ஊழியர்கள் என்னுடைய கீழாக இருக்கிறார்கள், அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நான் சொன்னேன், வருவேன் அப்படி என்று சொன்னேன். ஸ்தோத்திரம். കേരളത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പറഞ്ഞു, ചില ദൈവദാസന്മാരെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனா பிரசங்கிப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല. நான் வந்தது ஊழியர் கூட்டத்துல பங்கு பெறுவதற்கு. ഞാനിവിടെ ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കടന്നു ஆனால் വന്നത്. தேவன் தீர்மானித்தது കർത്തருடைய വാർത്തയെ പ്രസംഗിப்பதற்கு. അതെ, ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஊழியர்களுக்கு பிரசங்கிப்பது மிக கடினம். ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വളരെ കഠിനമായ കാര്യമാണ്. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஊழியர்களை தேசத்தை அசைப்பதற்கென்று தேவன் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ദൈവദാസന്മാര് ദേശത്തെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. உலகத்தை அசைப்பதற்காக, പറയാം, ലോകത്തിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ஜனங்களை அசைப்பதற்காக, ജനങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்ப ஒரு ஊழியக்காரங்க என்ன செய்யணும்னா, ஆமென், ஒரு ஊழியக்காரங்களுக்குள் வல்லமை இருக்குமேயானால் நிச்சயமா இந்த தேசம் அசைக்கப்படும். ദൈവദാസന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത്, ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദേശം ഹല്ലേലൂയ വിറയ്ക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ஆனா வேதனையான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா?
പക്ഷേ നിരാശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ஊழியர்கள் இன்றைக்கு பலிபீடத்துல தான் வல்லமையாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ദൈവദാസന്മാർ യാഗപീഠത്തിൽ മാത്രമാണ് ശക്തന്മാർ. ஆனால் அங்க போய் உட்கார்ந்திருந்தால் அந்த வல்லமையை பார்க்க முடியவில்லை. പുറത്തുപോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവശക്തിയെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆனால் பலிபீடத்துல மட்டுமல்ல தெய்வத்தினுடைய வல்லமை, യാഗപീഠത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் அந்த നിങ്ങളിരിക്കുന്ന வல்லமையை ഓരോ வெளிப்படுத்த வேண்டும். സ്ഥലത്തിലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കപ്പെടണം. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. பேதுரு நடந்த போதே வல்லமை புறப்பட்டது. ദാ, பேதுரு நடந்த போது வல்லமை അപ്പോസ്തലനായ புறப்பட்டது. പത്രോസ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു. இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை தொட்டபோது வல்லமை புறப்பட்டது. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ദൈവശക്തി പുറപ്പെട്ടു. இயேசுவின் வார்த்தையிலிருந்து வல்லமை യേശു புறப்பட்டது. ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தோடு கர்த்தர் ஊழியர்களை அபிஷேகித்திருக்கிறார். അങ്ങനെയുള്ള അധികാരത്തോടെ ദൈവദാസന്മാരെ കർത്താവ് അഭിഷേകം நீங்கள் ചെയ്തിരിക്കുന്നു. சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരല്ല. ஹalleluya. ശാന്തന. உலகம் உங்களை சாதாரணமாய் பார்க்கலாம். ലോകക്കാർ നമ്മെ സാധാരണക്കാരായി കാണാം. உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களை சாதாரணமாய் നിങ്ങളുടെ பார்க்கலாம். കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ സാധാരണക്കാരായിട്ട് കാണാം. ஊழியம் செய்கிற இடங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் உங்களை சாதாரணமாய் பார்க்கலாம். ദൈവവേല ചെയ്യുന്നതിന് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ஆனால் സാധാരണമായി தேவன் കാണാം. உங்களை விசேஷித்தவர்களாய் பார்க்கிறார். ദൈവം നമ്മെ വിശേഷിച്ചവരായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள், നിങ്ങൾ വിശേഷമുള്ളവർ. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். നിങ്ങൾ വിശേഷമുള്ളവർ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. எனவே தேவ தரிசனம் நம்முடைய ஊழியங்களிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവദാസന്മാരുടെ മേലും നിവർത്തിച്ചു കാണണം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நான் ஒரு 2 வசனங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு காண்பித்து ஜெபிக்க போகிறோம். ഞാൻ 2 വചനം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 2வது வசனம் 9வது வசனம். 2-ാമത്തെ വചനവും 9-ാമത്തെ വചനവും. யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? യഹൂദന്മാർക്ക് രാജാവായി ജനിച്ചവൻ എവിടെ? கிழக்கிலே കിഴക്ക്. அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு കിഴക്കവന്റെ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ട് அவரை பணிந்து கொள்ள അവനെ வந்தோம். ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென். ആമേൻ. சரி, இந்த வசனத்தை தியானித்து விட்டு 9வது வசனத்துக்கு நம்ம போகலாம். ഇതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 9-ാമത്തെ വചനത്തിലോട്ട് പോകാം. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது യേശു சாஸ்திரிகளுக்கு வழிகாட்டினது நட்சத்திரம். യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാർക്ക് വഴി കാണിച്ച നക്ഷത്രം. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. வேதத்தில் நீங்கள் படித்தால் ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ நட்சத்திரங்களை குறித்து சொல்லும்போது നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ மனிதர்களை குறித்தும் நட்சத்திரங்களாக பாவித்திருக்கிறது. நட்சத்திரங்களாக മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. தேவதூதர்களை குறித்து சொல்லும்போது நட்சத்திரங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஊழியர்களை குறித்து சொல்லும்போது நட்சத்திரங்களாக ദൈവദാസന്മാരെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നക്ഷത്രത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. தானிയേலின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-3 വായിക്കുമ്പോൾ ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியை போலவும் ജ്ഞാനമുള്ളവർ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലും அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் അനേകരെ നീതിപാതയിൽ നടത്തുന്നവർ நட்சத்திரங்களை போலவும் பிரகாசிக்கிறவர்களாக നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ இருக்கிறார்கள். ശോഭിക്കുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஊழியர்களாகிய நாம் யார் தெரியுமா? பிரகாசிக்கிறவர்கள். ദൈവദാസന്മാരാകും നാം നേരത്തെ പ്രകാശിക്കുന്നവർ, நட்சத்திரங்களை போல നക്ഷത്രങ്ങളെ பிரகாசிக்கிறவர்கள். പോലെ ശോഭിക്കുന്നവർ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. அதற்கென்று தான் தேவன் நம்மை அழைத்தெடுத்திருக்கிறார். അതിനു വേണ്ടി യേശു നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. அதற்கென்று தேவன் நம்மை അതിനു വേണ്ടി பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். യേശു നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. கல்வாரி சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மீட்டது കൽവാരി அதற்காகவே. കുരിശിന്റെ മേൽ യേശു രക്തം ചിന്തി. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நம்மை மீட்டெடுத்தது அதற்காகத்தான். നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. இன்றைக்கு தேசத்துல ஊழியர்கள் பிரகாசித்தால், ഇന്ന് ദേശത്ത് ദൈവദാസന്മാർ പ്രകാശിച്ചാൽ சபைக்கு தேசத்தில் இருக்கிற இருள் அகன்று போகும். ദേശത്തുള്ള ഇരുള് മാറിപ്പോകും. ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிற இருள் அகன்று போகும். ജനത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും. பாவத்தின் இருள் அகன்று போகும். പാപത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും. விக்கிரகத்தின் இருள் அகன்று போகும். ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും. துன்மார்க்கத்தின் இருள் அகன்று போகும். ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികളുടെ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இந்த இருளை மாற்றுவதற்காகத்தான் നിങ്ങളുടെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார். നമ്മെ അഭിഷേകിച്ചിരിക്കുന്നത് நீங்கள் நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசிக்க வேண்டும். നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിപ്പാൻ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இந்த இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்போடு கூட ഈ യേശു നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തോടു കൂടെ இந்த நட்சத்திரத்தை ஒப்பிட்டு மத்தேயு சுவிசேஷகன் எழுதுகிறார். നക്ഷത്രത്തോട് ഉപമിച്ച് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ
വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நான் 3 காரியங்களை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன். ഞാൻ 3 കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது, രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, அவருடைய நட்சத்திரம். അവന്റെ നക്ഷത്രം. சொல்லுங்க, அவருடைய நட்சத்திரம். കർത്താവിന്റെ നക്ഷത്രം. ஹalleluya. ஊழியக்காரர்கள் யார் தெரியுமா? ദൈവദാസന്മാർ ആരെന്നറിയാമോ? அவருடையவர்கள். കർത്താവിന്റെ ജനം. அவருக்கென்று தேவன் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ വേർപിരിച്ചിരിക്കുന്നു. அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய തന്റെ பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். വേല ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ വേർപിരിച്ചിരിക്കുന്നു. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை ആദായം பண்ண കർത്താവ് നശിച്ചു പോകുന്ന பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். ആത്മാക്കളെ ജനത്തിന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ തിരിക്കുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இந்த எண்ணம் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ഈ ചിന്ത ദൈവദാസന്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. நான் யார் என்பதை தெரியணும் முதல்ல. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ അറിയണം. ஆமென். ആമേൻ. நான் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഞാൻ ആരെന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. நான் எனக்குரியவன் அல்ல, ഞാൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല, நான் தேவனுக்குரியவன். ഞാൻ യേശുവിന്റെവൻ, நான் ഞാൻ கர்த்தருக்குரியவன். യേശുവിനുള്ളവൻ, நான் அவருடைய ஊழியத்தை ഞാൻ நிறைவேற்றுகிறவன். യേശുവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവൻ. ஹalleluya. Praise the Lord. என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே സംഖ്യാപുസ്തകം 8:16 പറയുന്നു. ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது, വചനം പറയുന്നു, இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திலிருந்து ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മധ്യയിൽ നിന്ന് லேவி கோத்திரத்தை தனக்கென்று பிரித்தெடுத்தார். ലേവി ഗോത്രത്തെ തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். குடும்பத்திலிருந்து, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, ஜாதியிலிருந்து, ജാതികളിൽ നിന്ന്, கோத்திரங்களிலிருந்து ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் നിങ്ങളെ பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். യേശു വേർതിരിച്ചു. அவருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக. തന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. ஹalleluya. Praise the Lord. சத்தமா சொல்லவே மாட்டீங்களே. ஹalleluya. நீங்களும் நானும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். നാം വേർതിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവർ. கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് அவருடைய വേണ്ടി வேலை செய்ய பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். തന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ പിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவர் பிரித்தெடுத்தார். ദൈവം വേർപിരിച്ചാൽ, ஒரு ஊழியக்காரனை தெய்வம் பிரித்தெடுத்தால், ഒരു ദൈവദാസനെ യേശു വേർതിരിച്ചാൽ, அவருக்கு பிரியமாக நம்ம ஊழியம் செய்ய வேண்டும். തനിക്ക് പ്രിയമായിട്ട് നാം വേല ചെയ്യണം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. தேவனுக்கு பிரியமாய் வேலை செய்ய வேண்டும். യേശുവിന് പ്രിയമായി ദൈവവേല ചെയ്യണം. இன்றைக்கு அநேக ஊழியங்கள் தோற்று போவதற்கு ഇന്ന് காரணம் അനേക ശുശ്രൂഷകൾ തകർന്നു പോകാൻ കാരണം படிப்பை சார்ந்து, പഠിപ്പിനെ ചേർന്ന്, பணத்தை சார்ந்து, പണത്തോട് ആഗ്രഹത്തോടെ, ஆமென், அதிகாரங்களை சார்ந்து, അധികാരത്തിന് വേണ്ടി என்னால முடியும், എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்கிறதினாலே ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകൾ அநேக ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ஊழியங்கள் இன்னைக்கு தோற்று கொண்டிருக்கிறது. ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകൾ തകർന്നു ஒரு പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. காலத்துல நட்சத்திரங்களை போல பிரகாசித்த ஊழியங்கள் ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ശോഭിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ இன்றைக்கு இருந்த இடம் இல்லாமல் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ആ ഇരുന്ന സ്ഥലം പോലും അറിയാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ പോയി. ஆமென். தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஊழியர்களே, ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ஆரம்பத்தில் இருந்ததை விட തുടക്കത്തെക്കാൾ, ஆமென், வருடங்கள் போக 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 நம்முடைய ஊழியங்கள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். വർഷങ്ങൾ കഴിയെ കഴിയെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ശോഭിക്കണം. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆரம்பத்தில் ஊழியத்தை குறித்த தரிசனம் இருக்கிறது, തുടക്കത്തിൽ ദൈവവേലയെക്കുറിച്ച് ദർശനമുണ്ടായിരുന്നു. திட்டங்கள் இருக்கிறது, അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, வைராக்கியங்கள் இருக்கிறது. വാശിയുണ്ടായിരുന്നു. ஹalleluya. காலங்கள் கடந்து போகும்போது കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ஒரு 50 விசுவாசிகள் வந்துட்டா 50 പേര് വന്നാൽ വിശ്വാസികൾ போதும், പോതും, இவ்வளவுதான். മതി, நம்ம திறமை இவ்வளவுதான். നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. 50 வரும்போது இன்னும் வைராக்கியம் அதிகமாகணும், 50 പേര് വരുമ്പോൾ ഇന്നും വൈരാഗ്യം വർദ്ധിക്കണം, தரிசனம் அதிகமாகணும், ദർശനം വിശാലമാകണം, திட்டங்கள் அதிகமாகணும், പദ്ധതികൾ അധികമാകണം, எண்ணங்கள் அதிகமாகணும், ചിന്തകൾ അധികമാകണം. ஆமென். எதற்கு 50ஓட நிற்பதற்கல்ல ஆண்டவர் அழைத்தது, 50ഓടെ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஆத்துமாக்களை தருவேன். എന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം ഞാൻ ആത്മാക്കളെ തരുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஆத்துமாக்களை தருகிறவர் ஆண்டவர். എന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം ആത്മാക്കളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நீங்கள் சிந்துகிற ஒவ்வொரு இரத்த துளிகளுக்கும் ஆத்தும அறுவடை உண்டு. നിങ്ങൾ ചൊരിയപ്പെടുന്ന ഓരോരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വലിയ കൊയ്ത്തുണ്ട്. கண்ணீரின்
ஆமென். ஜெபத்துக்கு அறுவடை உண்டு. കണ്ണീരിന് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്. ஆமென். உபவாச ஜெபங்களுக்கு அறுவடை உண்டு. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്. ராக்கால ஜெபங்களுக்கு ஒரு அறுவடை உண்டு. രാത്രികാലങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. தரிசனம் விரிவாகட்டும். ദർശനം വലുതാകട്ടെ. நீங்கள் அவருடையவர்கள். നിങ്ങൾ நீங்கள் அவருடையவர்கள். നാം യേശുവിനുള്ളവർ. நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள். നാം യേശുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். നാം യേശുവിനാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ. நீங்கள் വേർതിരിக்கப்பட்டவர்கள். നിങ്ങൾ അന്നലെ ഞാൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവർ. சந்தர பௌடரகதன. அந்த அபிஷேகத்தை உங்க மேல கர்த்தர் வைக்க போகிறார். அந்த கிருபை உங்க மேல கர்த்தர் வைக்க போகிறார். இன்றைக்கு அந்த அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்கி வர போகிறது. വ്യാപാരങ്ങൾ ദർശനങ്ങളെ തടയുന്ന പോരുകൾ അഴിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. 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 தேவ தரிசனம் பாதியில நின்று விட கூடாது. ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം പകുതിയിൽ നിൽക്കരുത്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இன்றைக்கு ஊழியர்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാർ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. நான் மரித்தாலும் என் ஊழியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்க ഞാൻ வேண்டும். മരിച്ചാലും യേശു ആരംഭിച്ച വേല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. என்னோட இந்த தரிசனம் நிற்க கூடாது. എന്നോട് ഈ ദർശനം തീരരുത്. என் காலத்துக்கு பிற்பாடும் ഞാൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയതിനു ശേഷം இந்த தரிசனம் விளங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ഈ ദർശനം അതിനെ பிரதிபலித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். അതിനെ பிரகாசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. மோசையோட தரிசனம் முடியல. മോശയുടെ ദർശനം തീർന്നില്ല. யோசுவாவை கர்த்தர் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். ജോഷുവയെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை மோசேகளை அபிஷேகம் பண்ணட்டும். ഇന്ന് നിങ്ങളെ അതിനെ മോശയെ പോലെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. ஆமென். ஆமென். யோசுவாக்களை நம்ம அபிஷேகம் பண்ணட்டும். ജോഷുവയെ പോലെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. எஸ்தர்களை அபிஷேகம் பண்ணட்டும். എസ്തേരെ പോലെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. மொர்தெகாய்களை அபிஷேகம் பண்ணட்டும். മൊർദെഖായെ പോലെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. பவுலை போல அபிஷேகம் பண்ணட்டும். അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസിനെ പോലെ അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ. அந்த அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். അഭിഷേകം അഭിഷേകം ഇന്ന് നിങ്ങൾ Hallelujah. പ്രാപിക്കാൻ പോവാ. Glory to God. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്കെ പറ ഹല്ലേലൂയ. ഉറക്കെ പറ. ഒരു 3 ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ. വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഓടാൻ വേണ്ടി ഒരു 3 ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. நாம் அவருடைய நட்சத்திரங்கள். നാം അവന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ. கலாத்திய சபைக்கு பவுல் எழுதும்போது ഗലാത്യ സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே. വേറൊരു സുവിശേഷം ഇല്ലല്ലോ. உங்களை சிலர் கலகப்படுத்தி നിങ്ങളെ ചിലർ വശീകരിച്ച് உங்களை புரட்ட மனதாய் இருக்கிறார்கள். നിങ്ങളെ പുറന്തള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இந்த சுவிசேஷத்தை தவிர ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഒഴികെ வேறொரு சுவிசேஷத்தை ஒருவன் பிரசங்கித்தால் വേറൊരു സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ മധ്യേ പ്രസംഗിച്ചാൽ அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக അവൻ இருப்பான். ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒருவன் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால் ഞാൻ മനുഷ്യന്മാരെ പ്രസാദപ്പെടുത്തുന്നവനായിരുന്നു. அவன் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே. അവന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനല്ല. கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ வேறொரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க மாட்டான். വേറൊരു പ്രസംഗത്തെ സുവിശേഷം അറിയിക്കത്തില്ല. அறிந்த சத்தியத்தை விட்டுவிட்டு അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ വിട്ടും കൊണ്ട് ரட்சிப்பை தந்த சத்தியத்தை விட்டுவிட்டு രക്ഷയുടെ സത്യത്തിനെ വിട്ടും കൊണ്ട് ஊழியக்காரனாய் மாற்றின சத்தியத்தை விட்டுவிட்டு ദൈവദാസനാക്കിയ സത്യത്തെ വിട്ടും കൊണ്ട് கிருபைகளை தந்த அந்த உபதேசத்தை விட்டுவிட்டு കുരിശിന്റെ ഉപദേശത്തെ വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് அவன் ஜனங்களை பிரியப்படுத்தும்படியாய் ജനത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് அவன் சபைக்குள்ள ஜனங்கள் வர வேண்டும் என்பதற்காக ജനങ്ങൾ സഭയിൽ വരുവാൻ വേണ്ടി மனுஷனை பிரியப்படுத்தும்படி മനുഷ്യനെ പ്രസാദപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി பிரசங்கிக்கிற ஊழியக்காரன் പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരും கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்ல. യേശുവിന്റെ ദാസനല്ല. கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்ல. യേശുവിന്റെ ദാസനല്ല. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. என்னை மாற்றின
சுவிசேஷம், என்ன மாற்றிய சுவிசேஷம், என்னை ரட்சித்த என்னை சுவிசேஷம், ரட்சிச்ச சுவிசேஷம், என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்த சுவிசேஷம், என்னை சூழ்ச்சிக்கு வேண்டி விളിച്ച என்ன சுவிசேஷம், பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கின என்னை சுவிசேஷம், പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കിയ அழிந்து സുവിശേഷം, போகிற அநேகரை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும். അതിനുപയോഗിച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് അനേകരെ നാം രക്ഷയിലൂടെ നയിക്കണം. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. எனவே கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் ഒരു യേശുവിന്റെ ദാസൻ சத்தியத்தை சத்தியமாய் பிரசங்கிப்பார். സത്യത്തിനെ സത്യം പോലെ പറയും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. பாடு வந்தாலும் பிரசங்கிப்பான், പ്രശ്നം വന്നാലും நிந்தை പ്രസംഗിക്കും, வந்தாலும் നിന്ദ பிரசங்கிப்பான், വന്നാലും പ്രസംഗിക്കും, உபத்திரவம் வந்தாலும் பிரசங்கிப்பான், ഉപദ്രവം വന്നാലും எதிர்ப்பு പ്രസംഗിക്കും, வந்தாலும் பிரசங்கிப்பான். എതിർപ്പ് വന്നാലും പ്രസംഗിക്കും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. சாக துணிந்தவன் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன். മരിച്ചെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ദൈവദാസൻ. ஹalleluya, Praise the Lord. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இன்றைக்கு ஆண்டவர் யாரை எதிர்பார்க்கிறார் தெரியுமா? ആരെ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? இந்த ஊழியக்காரங்களை தான் எதிர்பார்க்கிறார். ഈ പറയപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆனா கலாத்திய சபைக்குள்ளே എന്നാൽ ഗലാത്യ സഭയുടെ അകത്ത് ஒரு நூதன ஊழியக்காரன் உள்ள வந்தான். ഒരു പുതിയ ഉപദേശമായ ഒരു താഴത്ത് വന്നു. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இன்னைக்கு தேசம் எங்கும் இந்த நூதன உபதேசம் எழும்பி கொண்டிருக்கிற காலம், எழும்பி கொண்டிருக்கிற காலம் இது. ദേശമെല്ലാം ദുരുപദേശമാകുന്ന ഉപദേശം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்க ஒரு பாடம் படிச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு லெசன். ദൈവദാസന്മാർ ഇന്നൊരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. எப்படி ஜனங்களை வசீகரம் பண்ணலாம், എങ്ങനെ അവരെ ജനത്തിനെ വശീകരിച്ച് சபைக்குள்ள கொண்டு வரலாம், സഭയുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാം, அடுத்த சபையை எப்படி உடைக்கலாம், അടുത്ത സഭയെ എങ്ങനെ തകർക്കാം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. அங்க இருக்க பெரிய ஆளை எப்படி சபைக்குள்ள கொண்டு வரலாம், അവിടെ അപ്പുറത്തെ സഭയിലിരിക്കുന്ന பெரிய புள்ളിய. പണക്കാരനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയിൽ ஹalleluya. Praise the Lord. அதுக்காக இன்னைக்கு ஊழியக்காரன் எதுக்கு இறங்க ஆயத்தமாகி விட்டான். അങ്ങനെ ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. அதுக்காக இன்னைக்கு சினிமாவை போல பல உத்திகளை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். സിനിമാ സ്റ്റാറുകളെ വെല്ലുന്ന വേഷം. ஹalleluya, Praise the Lord. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவர் சபைய உலகத்துல வச்சார், ஆனா இன்னைக்கு சபைக்குள்ள உலகத்தை ஊழியக்காரன் கொண்டு வந்துட்டான். സഭയെ യേശു ലോകത്തിൽ വെച്ചാൽ ദൈവദാസൻ ലോകത്തിനെ സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ஹalleluya. Praise the Lord. அன்றைக்கு ஊழியர்கள் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தினார்கள், இன்றைக்கு சில ஊழியர்கள் நூதனமாய் உலகத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். അന്ന് ആദിമ സഭയിൽ ദൈവദാസന്മാർ യേശുവിനെ അല്ലെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാർ തന്നെ ചില പുതിയ ഉപദേശത്തെ സഭയുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. மோசேயை போல ஊழியர்கள் எழும்பட்டும், മോശയെ പോലെ பவுலை ദൈവദാസന്മാർ போல ஊழியர்கள் எழும்பட்டும். പോലെ ദൈവദാസന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. வஞ்சிக்கிற உபதேசங்கள் எழும்பி கொண்டிருக்கும் பொழுது, വഞ്ചനയുടെ ഉപദേശത്തെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ஊழியர்களாகிய நான் உங்களுக்கு ஒரு சவால் விட்டு சொல்லுகிறேன். ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അല്ലൊരു ഒരു சவால் விட்டு சொல்லுகிறேன், சவால் വെല്ലുവിളിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. வஞ்சிக்கிற ஊழியர்களை கண்டு பயப்படாதிருங்கள், വഞ്ചനയുടെ ദൈവദാസന്മാരെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. அவர்கள் மாய்மாலங்களை கண்டு பயப்படாதிருங்கள், വേഷവിധാനത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. அவர்கள் விளம்பரங்களை கண்டு பயப்படாதிருங்கள். അവരുടെ പരസ്യത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர்களாக இருந்தால் യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേലക്കാരായിരുന്നു. கிறிஸ்து உங்களோடு இருக்கிறார், യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. உங்களை காக்கிற நிழல் உங்களோடு இருக்கிறது, നിങ്ങളെ അതിലെ കാണുന്ന യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. உங்களை அபிஷேகித்த அபிஷேகம் உங்களோடு இருக்கிறது, അഭിഷേകിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളോട് കൂടെ உங்களுக்கு தந்த வரங்கள் உங்களோடு இருக்கிறது. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വരങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുക. நீங்கள் எழும்புங்க, നിങ്ങൾ എഴുക്കുക. நீங்க எழும்புங்க, നിങ്ങൾ എഴുക്കുക. நீங்க ஆவியில எழும்புங்க, ആത്മാവിൽ நீங்க എഴുക്കുക. அபிஷேகத்துல எழும்புங்க, അഭിഷേകത്തിൽ நீங்க എഴുക്കുക. விசுவாசத்துல எழும்புங்க, വിശ്വാസത്തിൽ എഴുക്കുക. எழும்புங்க, நீங்க എഴുക്കുക. எழும்புங்க, நீங்க എഴുക്കുക. தாவீதுக்கு முன்னாடி சவுல் நிக்க முடியல, അതിലെ ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ ശൗലിന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. தாவீதுக்கு முன்னாடி சவுல் நிக்க முடியல, അതിലെ ഫറോ ஆமென், தாவீதுக்கு முன்னாடி கோலியாத்தால் நிக்க முடியல. ഗോലിയാത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனுக்கு முன்பாக യേശുവിന്റെ ദാസന് മുമ്പ് எந்த வஞ்சிக்கிற ஆவிகளும் நிற்க முடியாது. ഏത് വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ஆமென். கிறிஸ்துவின் சத்தியத்திற்கு முன்பாக യേശുവിന്റെ സത്യത്തിന് മുമ്പ് நூதன உபதேசம் நிற்க முடியாது. നൂതന ഉപദേശം
ദേശത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. காற்று ஆமென் பதரைகளை அடித்து கொண்டு போகிறது போல കാറ്റ് പടകുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. இந்த பதரைகளை ഈ പതിരുകളെ இந்த പതரைகளை പതിരുകളെ கிறிஸ்துவின் ஊழியர்களை கொண்டு கர்த்தர் துரத்துவார். യേശുവിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊണ്ട് യേശു ഓടിക്കും. இது தேசத்துல நிக்காது, ഇത് ദേശത്ത് இது നിൽക്കത്തില്ല. தேசத்துல நிக்காது. ഇത് ദേശത്ത് നിൽക്കത്തില്ല. ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் ദൈവദാ വേല ஊழியம் ചെയ്യുന്നവർക്കും செய்யாதவர்களுக்கும் ദൈവ വേല ஒரு ചെയ്യാത്തവർക്കും வித்தியாசத்தை கர்த்தர் ഒരു காண்பிக்க വ്യത്യാസത്തെ போகிறார். യേശു കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் அவருடைய நட்சத்திரம், നിങ്ങൾ അവരുടെ നക്ഷത്രം. நீங்கள் அவருடைய நட்சத்திரம். നിങ്ങൾ അവരുടെ നക്ഷത്രം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. உங்க தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திப்பார். നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ യേശു പൂർത്തീകരിക്കും. உங்கள் தேவைகளை ஆண்டவர் നിങ്ങളുടെ சந்திப்பார். ആവശ്യങ്ങളെ യേശു உங்கள் പൂർത്തീകരിക്കും. தேவைகளை ஆண்டவர் യേശു சந்திப்பார். നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. என்னாகமம் புத்தகம் 18 அதிகாரத்துல സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4வது വചനം நினைக்கிறேன். 4-ാമത് വചനം ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது വചനം പറയുന്നു லேவி புத்திரருக்கு ലേവ്യ ഗോത്രക്കാർക്ക് ஆண்டவர் தசம பாகங்களை கொடுத்தாரா. കർത്താവ് ദശാംശങ്ങളെ കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். விசுவாசிகள் அல்ல நமக்கு தசம பாகம் ஆமென் காணிக்கை கொடுப்பது தெய்வம் நமக்கு கொடுப்பார். വിശ്വാസികളല്ല കാണിക്ക ദശാംശം തരേണ്ടത് യേശു തരുന്നു. வேலையால் கூலிக்கு பாத்திரனா இருக்கிறார். വേല ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ வேலையால் கூலிக்கு കൂലിക്ക് பாத்திரனா இருக்கிறார். വേല ചെയ്യുന്നവൻ കൂലിക്ക് യോഗ്യൻ. நான் ஊழியர்களுக்கு ஒரு உங்களோட வயதுல குறைந்தவன் தான் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் மட்டும் சொல்லட்டா, கேட்பீங்களா? ഞാൻ വയസ്സിൽ നിങ്ങളെക്കാളും കുറഞ്ഞവനാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നു. ஆமென். ആമേൻ. 50க்கும் 100க்கும் பேக் கம்பை நிக்காதீங்க. 50க்கும் 100க்கும் பேக் கம்பை நிக்காதீங்க. 50നും 100നും വേണ്ടി നമ്മൾ ஒரு ബാഗുമായിട്ട് നിൽക്കരുത്. பேக்குக்கு வேண்டி போய் நிக்காதீங்க. ഒരു ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. புரிஞ்ச ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் ഒരുവൻ എനിക്ക് വേല ചെയ്യും. பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார். പിതാവ് അവനെ മാനിക്കും. பிதாவானவர் அவனை கனம் പിതാവ് பண்ணுவார். അവനെ മാനിക്കും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. உங்களுடைய தேவை இன்னதென்று கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നത് യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. நாம் யாருக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் தெரியுமா? നാം ആർക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ஏலியாவை காகத்தை கொண்டு போஷித்த தேவன் அவர். ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ച ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വേല. ഹല്ലേലൂയ. ஏலியாவின் தேவன் நம்மோடு உண்டு. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ஏலியாவின் தேவன் நம்மோடு உண்டு. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. கையேந்த விட மாட்டார். கையேந்துவதற்கு விட மாட்டார். കൈ നീട്ടുവാൻ വിടത്തില്ല. ஆமென். ആമേൻ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நாம உண்மையா கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யும் போது സത്യമായിട്ട് നാം ദൈവവേല ചെയ്താൽ ஆண்டவர் உயர்த்திட்டே இருப்பார். ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. எனக்கு ஒரு கேள்வி, എനിക്കൊരു ചോദ്യം. நமக்கிட்டயே கிறிஸ்து இல்லைன்னா விசுவாசிக்கிட்ட எப்படி இருப்பாங்க? നമ്മളുടെ അടുത്ത് യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. கரெக்டா இல்லையா? ஆமா. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. நிறைய சர்ச்சஸ்ல நான் பார்க்கிறேன், எங்க மாவட்டத்துல നമ്മുടെ காணிக்கைக்குன்னே ஒரு கவர் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல. ஏறின உடனே வரவேற்கிறது காணிக்கை கவர் தான் வரவேற்கும். നമ്മുടെ സഭയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കവറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ஏறின உடனேயே காணிக்கை கவர், தசமபாக கவர், மிஷனரி கவர் தான் அங்க இருக்கு. അവിടെ കയറിയ ഉടനെ കാണിക്കയുടെ കവറ്, മിഷണറിയുടെ ഫണ്ടിന്റെ കവറ്, ദശാംശത്തിന്റെ കവറ്. உள்ள ஒண்ணு ஒரு ஆத்துமா சபைக்குள்ள வரும்போது என்ன நினைச்சிட்டு வரும்? ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി സഭയുടെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചിന്തയോടെ കയറി വരും? பரவாயில்ல, பாஸ்டர் முன்னே கவர் வச்சிருக்காரு. ഇത് കുഴപ്പം തന്നെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கவர் அல்ல ஊழியம். കവറല്ല ശുശ്രൂഷ. கிறிஸ்துவே நம்முடைய ஊழியம். യേശുവേ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ. அவர் சந்திப்பார் நம்முடைய தேவைகளை. ആവശ്യങ്ങളെ യേശു என் സന്ദർശിക്കും. வாழ்க்கையில நான் அனுபவித்து பிரசங்கிச்சிட்டு இருக்கேன். ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. என் ஆலயம் கட்டுவதற்கு 1 கோடி ரூபாய் ஆயிடுச்சு. என் சர்ச்சு கட்டுறதுக்கு 1 கோடி ரூபாய் ஆயிடுச்சு. എന്റെ സഭ പണിയുവാൻ വേണ്ടി 1 കോടി രൂപയായി. ஒரு விசுவாசிக்கும் கவர் கொடுக்கல நான். ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഞാൻ കവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஒரு வருஷம் 10 மாதத்துல சபையை கட்டி முடிச்சேன். ഒരു വർഷം 10 മാസത്തിൽ സഭയുടെ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. 36 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருந்துச்சு. 36 ലക്ഷം രൂപ കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. நான் சர்ச்சில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ഞാൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, 36 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்கு, 36 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട്. நீங்க தான் தீர்க்கணும். നിങ്ങൾ തന്നെ തീർക്കണം.
ஜெபிச்சா தீரும்னு சொன்னேன். ജപിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ கொண்டு തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. வாங்கன்னு சொல்லல, കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஜெபிச்சா தீரும்னு சொன்னேன். പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. எங்க சர்ச்சில் உள்ள ஒரு மூத்த விசுவாசி சொன்னாரு, നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു വയസ്സായ സീനിയർ വിശ്വാസി പറഞ്ഞു, எல்லாம் கூடி சகோதரங்கள் கூடி இருக்கும்போது சொன்னாரு, സഹോദരന്മാർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, பாஸ்டர் நம்மள்ட்ட கேட்கல இல்லையா, പാസ്റ്റർ നമ്മോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ, ஜெபிக்க தானே சொன்னாரு, പ്രാർത്ഥിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞു. நம்ம ஜெபிச்சா மதி, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, கொடுக்கண்டா. കൊടുക്കണ്ട. ஆனா கடன் தீந்து കടം തീർന്നു, அடுத்த சபை கட்டியாச்சு, അടുത്ത സഭയും പണിഞ്ഞു, வார்க்க முடிஞ்சு, വാർത്തവും തീർന്നു, ஆமென், தர வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு, തറവേല തീർന്നു, எலக்ட்ரிக் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ஹalleluya. 60 லட்சம் ரூபாய் முடிஞ்சாச்சு. ലക്ഷം രൂപ തീർന്നു. ஹalleluya. Praise the Lord. நம்முடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பார். നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കർത്താവ് സന്ദർശിക്കും. கர்த்தர் சந்திப்பார். കർത്താവ് സന്ദർശിക്കും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நம்ம விசுவாசத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கிறவங்களாக்கும். നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ്. நமக்கு விசுவாசம் வேணும். നമുക്ക് വിശ്വാസം நமக்கு ആവശ്യമാണ്. വിശ്വാസം വേണം. നമുക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. வரங்கள் பணத்தினால் கிடைக்கல. വരം പണത്താൽ ലഭിച്ചില്ല. ஆமென். அபிஷேகம் பணத்தினால் கிடைக்கல. അഭിഷേകം പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയില്ല. ஒருத்தன் பணத்தை வச்சு வரத்தை வாங்கலாம்னு நினைச்சான். ഒരുത്തൻ പണം കൊണ്ട് വരം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ அவன் பணம் வாங்குட நாசமாகட்டும்னு சொல்ல இருக்கு. എല്ലാം നാശമാ പോകും. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அப்படினா நீங்க அவனை கேட்கலாம், ஊழியக்காரனுக்கு பணம் வேண்டாமா? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അതിന് ദൈവദാസന് പണം വേണ്ടേ? ஆண்டவர் தான் எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்காரு. ദൈവമാണ് வானம் பூமி எல்லாம் நமக்கு தான், படைச்சதெல்லாம் நமக்கு தான். എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ. அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாமா? ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടേ? பவுலே சொல்றாரு, எல்லாம் எனக்கு தகுதியாகாது. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, എല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമാണ്. நம்முடைய தேவை ஆண்டவருக்கு தெரியும். യേശു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ അറിയുന്നു. காகங்களை கவனித்து பாருங்கள். ആകാശത്തിലെ പറവകളെ விதைக்கிறதும் இல்லை, വിതയ്ക്കുന്നില്ല, அறுக்கிறதும் இல்லை, കൊയ്യുന്നില്ല, பண்டகசாலையும் இல்லை, പണ്ടകശാലയെ നിറച്ചിരിക്കുന്നില്ല, களஞ்சியத்திலே சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை, ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല. அவைகளை பரமபிதா போஷிக்கிறார் என்றார். പരമപിതാവ് അവരെ നടത്തുന്നു. அவைகளை பார்க்கல நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள், നാം விசேஷித்தவர்கள், വിശേഷമുള്ളവർ. கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனுடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ആവശ്യം യേശു സന്ദർശിക്കും. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. கையை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். இன்னொரு காரியத்தை சொல்லட்டேன், நீங்க உங்க ஊழிய பாதையை திரும்பி பாருங்க. எங்கேயாவது ஆண்டவர் கைவிட்டு இருக்கிறாரா? നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും യേശു കൈവിട്ടോ? யார்ட்டையாவது கையேந்த வச்சிருக்கிறாரா? നമ്മ കൈ നീട്ടാൻ വെച്ചോ? வைக்க மாட்டார். വയ്ക്കത്തില്ല. ஜீவனுள்ள தெய்வத்துக்காக நம்ம ஊழியம் செய்வது. ജീവനുള്ള യേശുവിനായിട്ട് നാം വേല ചെയ്യുന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒன்று, கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனா இருக்கணும். രണ്ടാമത്തെ യേശുവിന്റെ വേലക്കാരൻ. கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் ஃபர்ஸ்ட். ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം. 9வது வசனம், 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். 2:9 മത്തായി 2:9. அரசர் சொல்லி கேட்டு அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். கண்ட நட்சத்திரம் தமிழ்ல படிங்க. ராஜா சொன்னதை அவர்கள் രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടവർ പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ இதோ அவர்கள் கிழக்கிலே கண்ட അവർ நட்சத்திரம், കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்திற்கு மேல் வந்து நின்றது. കുഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ വന്നു നിന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இரண்டாவது அந்த நட்சத்திரம் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றினது. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതിയെ നിറവേറ്റുന്നു. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கிறிஸ்து தேவனுடைய திட்டத்தை ஒரு ஊழியக்காரன் நிறைவேற்றுகிறவனாக இருக்க வேண்டும். യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയെ ഒരു ദൈവദാസൻ നിറവേറ്റുവാൻ இன்னைக்கு அநேகர் இந்த திட்டத்துல தோற்று போறாங்க. അനേകർ ഈ പദ്ധതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அநேகர் ஜெயம் பெற்று நீதியின் சூரியனை போல இன்றைக்கும் அவர்கள் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். അതുകൊണ്ട് ജയം പ്രാപിച്ചു നീതിയുടെ സൂര്യനെ പോലെ ഇന്നും അവർ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த நட்சத்திரம் தேவ திட்டத்தில் தோற்று போகவில்லை. ഇന്ന് ഈ നക്ഷത്രം യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയില്ല. தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற ஊழியர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല പദ്ധതിയെ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരായി നാം മാറണം. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஆண்டவருடைய திட்டம் என்ன? தேவனுடைய அழைப்பு என்ன? தேவனுடைய சித்தம் என்ன? நம்மேல യേശുവിന്റെ അതിലെ പദ്ധതി എന്ത്? യേശു നമ്മളെ വിളിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത്?
ஒருவரும் கெட்டு போவது அவருடைய சித்தம் அல்ல. ഒരുവൻ പോലും നശിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார். മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை ஒரு ஊழியக்காரன் ஆதாயம் பண்ண வேண்டும். നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ ഒരു ദൈവദാസൻ ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കണം. ஒரு ஊழியக்காரன் தோற்று போகும்படி ഒരു ദൈവദാസൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. இன்னைக்கு பிசாசு பல தந்திரங்களை ஏறெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். പലവിധമായ പദ്ധതികൾ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஊழியங்களை அழிக்கும்படி, ദൈവദാസ ശുശ്രൂഷകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ, சபைகளை அழிக்கும்படி, സഭകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ஒரு ஊழியக்காரன் விழுந்து போகும்படி ഒരു ദൈവദാസൻ വീണു പോകുവാൻ വേണ്ടി பிசாசு இன்றைக்கு பயங்கரமானவைகளை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு ஊழியர்கள் விழித்தெழும்புகிற காலம் இதுவே. അതിന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദാസന്മാർ എണീക്കുന്ന കാലമായാണ്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. தெய்வ திட்டத்தை ஊழியர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ ദൈവദാസന്മാർ ചെയ്തു തീർക്കണം. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஐயா, ஸ்தாபன நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது. സംഘടന ഒരിക്കലും നമ്മളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. என்ன இந்த ஊழியர்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்ன தெரியுமா? நான் இந்த ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IPCയുടെ ആത്മാവ്, AGയുടെ ആത്മാവ്, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ആത്മാവ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഭൂതമാണെന്ന്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இப்ப என்ன சம்பவிக்க தெரியுமா? ഇത് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ஏஜியை கண்ட ஐபிசிக்கு பிடிக்கல. ഇത് AG IPC. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஐபிசியை கண்ட சர்ச் ஆஃப் காடுக்கு பிடிக்கல. നിങ്ങൾ IPC, ഞാൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. உண்மைதானே? സത്യമാണോ? உண்மைதானே? സത്യം എന്നുള്ളവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. தேவ திட்டம் நிறைவேற வேண்டுமையானால், ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറണമെങ്കിൽ, இடிந்து போன அலங்கம் கட்டப்படுவதற்கு ഇടിഞ്ഞു പോയ യാഗപീഠം പണിയപ്പെടുമെന്ന് நெகேமியாவை கர்த்தர் எழுப்பினது போல നെഹെമ്യാവിനെ യേശു എഴുപ്പിച്ചതുപോലെ நம்மை கர்த்தர் ஒரு நெகேமியாவை எழுப்பட்டும். യേശു ഒരു അതിലെ നെഹെമ്യാവിനെ എഴുപ്പിക്കട്ടെ. நான் நினைக்கிறேன் கடைசி காலத்துல ஒருவேளை பாஸ்டர் செல்வராஜா கூட அப்படி எழுப்பி இருக்கலாம். അതിലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സെൽവരാജ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ എഴുപ്പിച്ചിരിക്കാം. ஏன்னா ஊழியர்களை ஒருங்கிணைப்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல. ദൈവദാസന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് സാധാരണ കാര്യമല്ല. முகத்துக்கு முகம் சிரிப்பாங்க, മുഖത്തോട് നോക്കി ചിരിക്കും, முதுகுக்கு பின்னாடி குத்துவாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സത്യം എന്നുള്ളവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാലേ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. முகத்துக்கு முகம் മുഖം பயங்கரமான பாஸ்டர். இவரை போல ஒரு பாஸ்டர் இல்ல. ഇതുപോലെ ഒരു സ്നേഹിതനായ പാസ്റ്റർ ഇല്ല. என்ன அபிஷேகம், என்ன தீர்க்க தரிசனம், என்ன பிரசங்கம். இது முகத்துக்கு முகம், முதுகுக்கு முன்னாடி. அவனை தெரியாதா? അവനെ ശരിയാക്കണം. அவன் எப்படிப்பட்டவன்னு தெரியாதா? അറിയാം അവൻ എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം. இது யாருக்குள்ள இருக்கு தெரியுமா? ലൂസിഫറിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു. ஊழியக்காரங்களுக்குள்ள இருக்கு. ഊഴിയക്കാരന് അവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇവരെ അകത്തായി. அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே இருந்தா, ഞങ്ങളുടെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നാൽ இங்க இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர்கள்ல 10 பேராவது ഇവിടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ 10 പേരാണെങ്കിലും எங்க பாஸ்டர் ஒரு 4 திட்டு திட்டி இருப்பாங்க மனசுக்குள்ள. കണ്ടു കൊടുത്താനே ഇതിനു മുമ്പ്. எதுக்கு தெரியுமா? എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? நான் ஒரு 30 இருக்கேன், நான் வயசுல 60, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த சின்ன பையனை கொண்டு பிரசவம் பண்ண விட்டுருக்காரு. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എനിക്ക് 60 വയസ്സായി, அல்லேலூயா. എനിക്ക് 80 വയസ്സായി. ഈ നക്കറാണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. பிரசங்கிப்பது யாரெல்லாம் முக்கியம்? പ്രസംഗിക്കുന്നത് யாரெல்லாம் முக்கியம்? അതല്ല കാര്യം. யாரை கொண்டு ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார்? யாரை கொண்டு கர்த்தர் அலங்கத்தை கட்டுகிறார்? ഹല്ലേലൂയ. யாரை கொண்டு சபையை கட்டுகிறார்? ആരെ കൊണ്ട് സഭ പണിയുന്നു? யாரை கொண்டு ആത്മാക്കളെ ആദായം பண்ணுகிறார்? ആരെ കൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ നയിക്കുന്നു? இதுதான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். இதுதான் ஆண்டவர் യേശു നോക്കുന്നത്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഉറങ്ങുന്നവരെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പറയും. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நெகேமியா அலங்கத்தை கட்டுவதற்கு നെഹെമ്യ മതിൽ പണിയുന്നതിന്
எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொன்னபோது എഴുത്ത് പണിയാം വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. அநேகர் அவருடைய கரத்தை திடப்படுத்தி ദൈവം അവന്റെ കരങ്ങളെ ஒருங்கிணைந்து கட்டினார்கள். അവരെല്ലാം ஒருங்கிணைந்து கட்டினார்கள். ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പണിതു. ஒருங்கிணைந்து கட்டினார்கள். ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പണിതു. நாம எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்தாலே போதும். நம்ம எழுப்புதல் தேசத்துல உண்டாகும். ഒരു മനം ഉണ്ടാകും. அசைவு உண்டாகும். ഒരു വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകും. தேவராஜ்யம் கட்டப்படும். യേശുവിന്റെ രാജ്യം പണിയപ്പെടും. தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும். യേശുവിന്റെ രാജ്യം പണിയപ്പെടും. தேவ திட்டம் நிறைவேறும். യേശുവിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറും. அந்த அபிஷேகத்தை உங்க மேல வைக்கிறார். അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം வைக்கிறார். അഭിഷേകത്തിന്റെ ஒரு புதிய அபிஷேகம் இறங்குகிறது. അഭിഷേകത്തിന്റെ ஒரு புதிய வல்லமை இறங்குகிறது. ஹalleluya. ஆமென். ആമേൻ. ஹalleluya. ആമേൻ. யோசுவா அமலேக்கோடு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். യോശുവ അമലേക്കരോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஆமென். சில முறை யோசுவா ஜெயிக்கிறார். ചിലപ്പോ കുറച്ചു സമയം ജോഷുവ ജയിക്കുന്നു. சில முறை சத்துரு ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார். കുറച്ചു നേരം അമലേക്കൻ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆரோனும் ஊரும் அதை பார்த்தார்கள். അഹരോനും ഹൂരും அதை பார்த்தார்கள். അതിനെ കണ്ടു. அவன் ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. അവർ രഹസ്യത്തിനെ കണ്ടെത്തി. மோசேயினுடைய கரம் உயர்ந்திருக்கும் போது, മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயம் பெறுகிறார்கள். ജയം പ്രാപിച്ചു. மோசேயினுடைய கரம் கீழே இறங்கும் பொழுது, മോശയുടെ കരം താഴുമ്പോൾ சத்துருக்கள் ஜெயிக்கிறார்கள். ശത്രു ജയിക്കുന്നു. பாடுகளின் மத்தியில், பாடுகளின் மத்தியில், പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും உபத்திரவங்களின் மத்தியில், ഉപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും நெருக்கத்தின் மத்தியில், ഞെരുക്കത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും சத்துருவின் போராட்டத்தின் மத்தியில், ശത്രുവിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ஒரு മധ്യത്തിലും யுத்த களத்தின் மத்தியில் കളത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ உன் கரம் கீழே விழக்கூடாது. നിന്റെ കരം താണു പോകരുത്. உன்னுடைய கரம் கீழே விழக்கூடாது. നിന്റെ കരം താണു പോകരുത്. உன் கரம் கீழே விழுந்தால், നിന്റെ കാര്യം താണാൽ உன் அபிஷேகம் நஷ்டப்பட்டால், നിന്റെ അഭിഷേകം உன் നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ஜெபம் நஷ்டப்பட்டால், നിന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ தேவனோடு உள்ள ஐக்கியம் நஷ்டப்பட்டால், യേശുവോടുകൂടെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ கிருபை நஷ்டப்பட்டால், കൃപ നശിച്ചാൽ சத்துரு ஜெயிப்பா, ശത്രു ജയിക്കും. பில்லிசூனியம் ஜெயிக்கும், മന്ത്രവാദം ജയിക്കും. மந்திரவாதம் ஜெயிக்கும், മന്ത്രവാദം ജയിക്കും. தாகோனின் ஆவி உடையும். ഫറോവന്റെ இன்னைக்கு ആത്മാവ് தேசத்துல உயர்ந்திருக்கிற தாகோனின் ஆவி ഇന്ന് ദേശത്ത് தேசத்தை விட்டு அழிக்கப்பட வேண்டுமையானால், താഗോന്റെ സൈന്യം ദേശത്തിൽ നിന്ന് അഴിക്കപ്പെടുവാൻ ஆங்காங்கே உயர்ந்து கொண்டிருக்கிற അവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന தாகோனுடைய சிலை உடைக்கப்பட வேண்டுமையானால், താഗോന്റെ തല തകർക്കപ്പെടണം. மோசேயினுடைய கரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കണം. மோசேயினுடைய கரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കണം. மோசேயினுடைய கரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കണം. எந்த ஊழியக்காரருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிறதோ, ഏത് ദൈവദാസന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു அவர்கள் தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுவார்கள். അവർ യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയെ നിറവേറ്റുന്നവരായിരിക്കും. ஆமென். ആമേൻ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ശംഖനരിമന ബൗദ്ധമറിയാംതുനരഗത. Glory to Jesus. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. റിബല മൗനമായിരിക്കരുത്. ഇത് വിടുതലിന്റെ ദിവസം, ഇത് ദർശനത്തിനെ പുതുക്കുന്ന ദിവസം. ஆமென். ஹalleluya. എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ അല്ലുലി ആയിക്കൊള്ളേ. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. ഇത് വിടുതലിന്റെ ദിവസം, ഇത് ദർശനത്തിനെ പുതുക്കുന്ന ദിവസം, ഇത് അല്ലുലിയ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിനെ പണിയുന്ന സമയം. ஆமென். ஸ்லோராபா ஷகரகதனா. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. உங்க பிரதிஷ்டைகளை இன்னைக்கு நீங்க புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்க. നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? പുതുക്കപ്പെടണം. தேவ திட்டம் நம் மூலமாய் நிறைவேற்றப்பட போகிறது. യേശുവിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ മേൽ നിറവേറാൻ പോവുക. இன்றைக்கு பாருங்க, தேசத்துல ஊழியர்கள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ദേശത്ത് ദൈവദാസന്മാർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எங்க பார்த்தாலும் ஊழியர்களை பார்க்கலாம். എവിടെ നോക്കിയാലും ദൈവദാസന്മാരെ കാണാം. ஆனால் ஆத்தும அறுவடை குறைவாய் இருக்கிறது. ആത്മാക്കളുടെ കൊയ്ത്ത് കുറവായിരിക്കുന്നു. ஆத்துமாக்களுடைய அறுவடை குறைவாய் இருக்கிறது. ആത്മാക്കളുടെ കൊയ്ത്ത് കുറവായിരിക്കുന്നു. அறுவடை மிகுதி, കൊയ്ത്തോ குறைவு. കുറവ്. நம்மை கர்த்தர் அதற்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். യേശു നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു? தேவ திட்டம் நம் மூலமாய் நிறைவேறட்டும். യേശുവിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ മേൽ தேவ നിറവേറുവാൻ. திட்டம் நம் மூலமாய் நிறைவேறட்டும். യേശുവിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ മേൽ നിറവേറുവാൻ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ.
ആമേൻ. അധുന എല്ലാരും കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റത്തോടെ പോവാമോ? പിശാചിനെ കണ്ട് പേടിക്കരുത്. നീ വിടുതലോടെ പോവാമോ? പിശാച് നിന്നെ കണ്ട് പേടിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. വെറുമയായി ദേവരാജ്യം പോകാതെപടിക്ക് രണ്ട് കൈയിലും ഒന്നുമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകാതിരിപ്പാൻ അനേക അറുവടകളോടെ ദേവരാജ്യത്തിൽ പോക വേണ്ടും. ഒത്തിരി അതിലെ കൊയ്ത്തോടുകൂടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ പോകണം. ஐந்தை பெற்றுக்கொண்டவன் வேற ஐந்தை சம்பாதித்தான். അഞ്ചെണ്ണം നേടിയവൻ വേറെ അഞ്ചിനെ കൂടെ നേടി. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஆமென் ആമേൻ. இந்த ஊழியர் கூட்டத்தில் இருந்து ஒரு அக்கினி எழும்பட்டும் இந்த தேசத்துல. ഈ അതിലെ ദൈവദാസങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഗ്നി ദേശത്തോട് ഉണരട്ടെ. உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ഉലകത്തെ ലോകത്തിനെ കലക്കുന്നവർ വന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு விதமான ஜனம் வந்திருக்கிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ஒரு விதமான ஜனம் வந்திருக்கிறது. ഒരു വിധമായ ജനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ஒரு വിധமான ഭാഷ பேசுகிறவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென் ആമേൻ. தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற ஊழியர்களாய் எழும்புங்க. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറ്റുന്ന ദൈവദാസന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് എണീക്കാം. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. மூன்றாவதாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. பிள்ளை இருக்கும் ஸ்தலம் வரைக்கும் அந்த நட்சத்திரம் வந்து நின்றது. കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ നക്ഷത്രം വന്നു നിന്നു. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. இயேசு இருந்த இடத்துல இந்த சாஸ்திரிகளை அந்த நட்சத்திரம் கொண்டு வந்து நிறுத்தினது. യേശു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ശാസ്ത്രിമാരെ ആ നക്ഷത്രം കൊണ്ടുവന്നു. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஆமென் ആമേൻ. பரலோகத்தில ஆத்துமாக்களை கொண்டு சேர்க்கிற ஊழியர்களாய் நீங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும். സ്വർഗരാജ്യത്തെ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നാം മാറേണ്ടതുണ്ട്. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தை படிக்கும் போது இந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஒரு மேன்மை என்னால் உணர ഈ முடிந்தது. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മേന്മ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. கிழக்கிலே நட்சத்திரத்தை கண்டார்கள். കിഴക്കുള്ള നക്ഷത്രത്തെ അവർ കണ്ടു. யூதருக்கு ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்று சாஸ்திரிகள் கண்டுகொண்டார்கள். യഹൂദയുടെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിച്ചു എന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടെത്തി. பிரசங்கம் பண்ணல, അവിടെ நட்சத்திரம் பேசல, പ്രസംഗം ചെയ്തില്ല. ஆனா கண்டவுடன் ஆத்தும ஆதாயம் நடைபெற ஆரம்பித்தது. കണ്ടவுടനെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ. ஐயா, நட்சத்திரம் சாஸ்திரிகளை அறுவடை செய்தது. അത് ആത്മാക്കൾ അത് നക്ഷത്രം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. அல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. சாஸ்திரிகள் ஆத்தும ஆதாயம். ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കളെ രക്ഷയിലോട്ട് നയിക്കുന്നത്. அல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ அல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. நட்சத்திரம் ஆத்துமாக்களை ആത്മാവിനെ ஆதாயம் பண்ணினது. അത് രക്ഷയിലോട്ട് നയിക്കുന്നു. இப்ப பிள்ளை இருக்கிற ஸ்தலம் வர வரணும் இல்லையா? ഇപ്പൊ ஆனா ഈ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ இந்த 3 ஆத்துமாக்களை எங்க போயிட்டாங்கன்னா ஏரோது அரண்மனைக்கு போயிட்டாங்க. ഈ യേശു ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വരേണ്ട ആൾക്കാര് ഈ ശാസ്ത്രിമാർ നേരെ യഹൂദന്മാരെടുക്കും. அல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. உடனே நட்சத்திரம் ഉടനെ നക്ഷത്രം சோத்திரம் இந்த சாஸ்திரிகள் சரி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அது தன்னுடைய இடத்துக்கு அது போகல. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശാസ്ത്രിമാര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ നക്ഷത്രം പോയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയില്ല. അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. அதுல நின்று അവിടെ നിന്നു. அதுல நின்றது. അവിടെ നിന്നത്. போனவங்க வருவாங்க, പോയവന്മാര് മടങ്ങി വരും. போனவங்க வருவாங்க, പോയവരെല്ലാം മടങ്ങി വരും. வருவாங்க. വരും. കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു. சபையை விட்டு போனவங்க வருவாங்க, കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ. தவறான இடத்துக்கு போனவங்க வருவாங்க, ആരും തിരിച്ച് வருவாங்க. ആരും തിരിച്ച് அங்க இருக்க முடியாது. അഭിഷേകത്തിന്റെ തീരങ്ങട്ടെ. பல நாள் இருக்க முடியாது. അഭിഷേകത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ. அதிக நாள் இருக்க முடியாது. അവർക്ക് അവിടെ ഇരിപ്പാൻ കഴിയില്ല. ஒரு சில மணி நேரம் தான். ഒരു ചില മണിക്കൂർ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ. அல்லேலூயா Praise the Lord. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இந்த 3 சாஸ்திரிகளுக்கும் உத்திரவாதம் ஏரோது ராஜா இல்ல. ഈ 3 ശാസ്ത്രിമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഹെരോദ് രാജാവിനല്ല. அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. அதனால அந்த நட்சத்திரம் நின்றது.
അതുകൊണ്ട് ആ നക്ഷത്രം അവിടെ നിന്നു. நட்சத்திரத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனம் என்னன்னா இந்த ஆத்துமாக்களை இயேசுவின்கிட்ட கொண்டு விடணும். നക്ഷത്രത്തിന് കൊടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ശാസ്ത്രിമാരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய தரிசனம் என்னவென்றால் നമ്മുടെ ദർശനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ நம்முடைய கையில் கொடுக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்களை നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ தேவ ராஜ்யத்தில கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം. இயேசு இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க യേശു வேண்டும். ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കാം. தேவன் ஆமென் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தலத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ്. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இந்த ஆத்துமாக்கள் ഈ ആത്മാക്കൾ ஏரோது கிட்ட போன உடனே ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയതും ஊழியம் நின்று விட்டதுன்னு நினைக்காத, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു പോയെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. அழைப்பு போய் விட்டதுன்னு நினைக்காத. ഈ ആത്മാക്കൾ നിന്നെ വിട്ടു പോയതുകൊണ്ട് காத்திரு, കാത്തിരി. ஜெபத்தில காத்திரு, നീ വീണ്ടും அபிஷேகத்தில காத்திருங்க, പ്രാർത്ഥനയിൽ தேவ അഭിഷേകം சமூகத்தில காத்திருங்க. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുക. பக்கத்துல கைய பிடிச்சு சொல்லுங்க, പക്കത്തിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് പറയുക, போனது வரும், പോയത് വരും, போனது வரும், പോയത് വരും. நீ உழைத்தது வரும், നീ പാടുപെട്ടത് വരും, நீ சம்பாதித்தது வரும், നീ കരം കൊടുത്ത് പറ, திருடப்பட்டது வரும், പോയത് വരും, வஞ்சகமா போனது வரும், വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് വരും, தலக்கணம் ஏறி போனது வரும். തലക്കനം പിടിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടല്ല, തലക്കനം അത് മടങ്ങി വരും. குறை சொல்லிட்டு போனது வரும், കോരശിനെ വിട്ടു പോയത് വരും, കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് വരും, குற்றப்படுத்தினது வரும், കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയത് തിരിച്ചു വരും. வேண்டான்னு சொன்னது வரும், பாஸ்டருக்கு கிருபை இல்லைன்னு சொன்னது வரும், പാസ്റ്ററിന് കൃപയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതെല്ലാം മടങ്ങി വരും. ஆமென். കൈയോർത്ത് പറ, കൈയോർത്ത് പറ, ஹalleluya. കൈയോർത്ത് പറ, ஹalleluya. കൈയോർത്ത് പറ, ഹല്ലേലൂയ. இந்த பாஸ்டருக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியல, ഈ പാസ്റ്ററിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. அவர் வல்லமையாய் பிரசங்கிக்கிறார். മറ്റവൻ അതിലും ആ പാസ്റ്റർ ശക്തിയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു. அது வரும், അത് വരും, அது വരും, അത് മടങ്ങി அது വരും, வரும். അത് മടങ്ങി വരും. இதையும் கொண்டுதான் பரலோகத்துக்கு போகணும். അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മെ വിട്ടു പോയ இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். യേശു വരാൻ പോകുന്നു. இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ரிகமான എല്ലാ ஷகரகதுனா. ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ. കാണാൻ വന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കാൻ വന്നില്ല, അനുഭവിക്കാൻ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും അന്യഭാഷ പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും അഭിഷേകമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും യേശു ദൈവശക്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. Praise the Lord. അന്നൊരു അന്യഭാഷ പറയുന്ന ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். യേശു എളുപ്പം വരാൻ പോകുന്നു. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி അവനവന്റെ ക്രിയകൾക്ക് நான் அளிக்கும் பலன் ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫലം என்னோடு கூட வருகிறது കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ஊழியக்காரனுக்கு பலனை கொடுக்கும்படி ദൈവദാസന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். യേശു വേഗം വരുന്നു. அவருடைய வருகை சமீபம். യേശുവിന്റെ വരവ് സമീപം. அவருடைய வருகை சமீபம். യേശുവിന്റെ വരവ് അതിവേഗം. வேகமாய் எழும்புங்கள் ஊழியர்கள், வேகமாய் எழும்புங்கள் ஊழியர்கள், വേഗമായിട്ട് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും എണീക്കണം. பிரகாசிங்கள் ஊழியர்கள், എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും പ്രകാശം. ஹalleluya. சத்தமா சொல்லுங்க ஹalleluya. എല്ലാവരും എണീറ്റിരിക്കുക. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും എണീറ്റിരിക്കുക. ஸ்தோத்திரம். Glory to God. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க.